माशाल्लाह मुस्लिम का जज्बा देखिए। सिर्फ 4 बॉक्स में 37,33,000 रुपया काउंटिंग में मिला और भी 7 बॉक्स काउंटिंग करने के लिए अधूरा है। कितना पैसा डोनेशन किया देखिए और सुनिए इस वीडियो को पूरा गौर से। माशाल्लाह। বাকি কটা বক্স থাকলো বলো? 7টা বক্স এখনো বাকি আছে। বাকি 7টা বক্স এখনো বাকি আছে। রাত্রি 12টা পারে যেতে তাই কালকে 5 থেকে আবার ইনশাআল্লাহ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम कह रहा था कि सरकार से मदद ले, কত হয়েছে আর सरकार से मदद অ্যামাউন্ট হলো 37,33,000 টাকা। मस्जिद बनाने के लिए काफी है। 5টা 4টে বক্স খুলেছি, একটা বস্তা খুলেছি। খুলে আমরা আপাতত পেলাম এই টাকাটা গুনতিতে, যেটা ক্যামেরায় দেখেন। এই যে আমাদের সামনে 4টি কার্টুনে রাখা আছে। বাকি ইনশাআল্লাহ কালকে আসর নামাজ পড়ে লাগবো। ইনশাআল্লাহ রাত 9টা পর্যন্ত আপনারা খবর পেয়ে যাবেন বা 10টা পর্যন্ত খবর পেয়ে যাবেন। এটাই হচ্ছে আজকের আপডেট। খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।